पिछले 3 महीने से कंपनी को कोई पैसे नहीं आ रहे थे। जो लीडर्स थे वो अपने कैश बॉक्स से ही फंड ट्रांसफ़र कर रहे थे। और वालेकुम सैफ अंकल, अगर आप मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो क्योंकि मैं पर्सनल में आपको मैसेज कर रही हूँ, आप रिप्लाई नहीं दे रहे। भाई सीधी सी बात है शेख शामी साहब, सुन ले कान खोल के। पैसे वैसे लोगों ने नहीं देने, ना देने चाहिए। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। अच्छा, मैं थोड़ा सा भी फारिग हुआ तो मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। देखिए जी, मैंने अपना बड़ा ज़ोर लगा दिया, ठीक हो गया। अभी जो चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के इधर दो ऑप्शन थी हमारे पास। एक ऑप्शन ये थी, सीईओ साहब ने कहा था क्योंकि लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और पिछले 3 महीने से कंपनी को कोई पैसे नहीं आ रहे थे। जो लीडर्स थे वो अपने कैश बॉक्स से ही फंड ट्रांसफ़र कर रहे थे और अभी तो 4 महीने से कंपनी को पैसा कोई नहीं आ रहा था। कैश बॉक्स से या फंड ट्रांसफ़र से लोग आपस में एक दूसरे को ट्रांसफ़र करके पेमेंटें कर रहे थे। तो कंपनी को अब पेमेंट नहीं थी कि विड्रॉवल करे। फिर ये केसेस हो गए, इनकी फीसेस देनी थी, ये था वो था। तो वो सीईओ साहब को, क्योंकि पिछले 3 अगस्त को भी खोसा साहब को 2 करोड़ रुपये देना था, हम जो लीडर्स हैं उन्होंने 10-10 लाख जमा कराया था, सीईओ साहब को दिया था। अच्छा, उससे पहले भी लाहौर में मीटिंग हुई, वो विड्रॉवल देना था, उसके अंदर भी मैंने 37 लाख दिया और दूसरे लोगों ने भी दिया, तो हम लोगों ने पेमेंट सीईओ साहब को की थी। अच्छा, फिर ये अभी सीईओ साहब की हाई कोर्ट में जब थी बेल, उसके लिए 30 लाख देना था, वो इकट्ठा किया। सुप्रीम कोर्ट के लिए 20 लाख करना था, वो इकट्ठा किया। मतलब सीईओ साहब के पास पेमेंट नहीं है। फिर लोगों ने फंड ट्रांसफ़र या कैश बॉक्स किया हुआ बहुत ज़्यादा 001 पे, वो भी पेमेंट का ये जो है ना वो नहीं कर सकता, तो मैं सिस्टम को बंद कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और मैं नई वेबसाइट बना रहा हूँ, उस नई वेबसाइट पे आप लोग काम करें नए सिरे से। तो हमने कहा जी ये नहीं हो सकता। पिछले ये हफ्ते से ये सिस्टम चल रहा, फिर पिछले 1 हफ्ते से हम इसी कर्म में गुजर रहे हैं। आप लोगों को तो नहीं बताया था ना, लेकिन इसी कर्म में सारी रात में ऑनलाइन था। वो किस वजह से था? डिस्कशन हो रही है, बात हो रही है, मीटिंग हो रही है। तो वो उन्होंने कहा जी मेरे पास फिर एक ही ऑप्शन है कि मैं इसको अपने आप को सरेंडर कर दूं नैब के आगे। 3 महीने वो मुझे अंदर रखेंगे, 3 महीने बाद छोड़ देंगे और बाकी फिर सारी जो है ना वो चीज़ें, प्रॉपर्टी या मेरी खुल जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी, मैं किसी को कोई देनदार नहीं होऊंगा। तो आप देख लें आपने क्या करना है। तो उसके अंदर फिर हमने कहा जी ठीक है, आप आएँ, हम आपसे बैठते हैं, हम सोल्यूशन लाते हैं। तो उसके अंदर सोल्यूशन यही किया गया कि फ़ंड जनरेट किया जाए। फ़ंड जनरेट ये किया जाए कि एनुअल जो फ़ीस है वो चार्ज की जाए तमाम मेंबर से एक दफ़ा, वन टाइम ओनली। जब एनुअल फ़ीस आ जाती है, एग्ज़ाम्पल हम 2 लाख एक्टिव मेंबर कर लेते हैं। हमारे इस वक्त 5.5-6 लाख मेंबर, लेकिन हम 2 लाख एक्टिव करते हैं। हर बंदे से 10,000 लेते हैं, तो ये 2 अरब रुपया बनता है। जब 2 अरब रुपया बनता है तो 2 अरब रुपये से सीईओ साहब ने क्या करना था? उन्होंने ये करना था, जो फंड हमारे बोनस प्रॉफिट के पेंडिंग में पड़े या वेरीफाइड हो वो विड्रॉवल देना था। एम्प्लॉयज़ के ख़र्चे थे, दूसरे ये कोर्ट के थे, ये चीज़ें इनको क्लियर करनी थी। और 3 महीने तक मेक श्योर करना था कि प्रॉफिट का विड्रॉवल कंपनी दे, जो पैसे इकट्ठे होंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आए या ना आए, लेकिन 3 महीने कंपनी प्रॉफिट का विड्रॉवल दे। और जो पुराने बोनस प्रॉफिट थे या कैश बॉक्स था उसके लिए डिसाइड किया गया कि एक रिजर्व पूल बनाया जाए, उसमें डाल दिए जाएं, तो लोग देख सकें, लेकिन उसको लोग विड्रा ना कर सकें या उसको कोई ट्रांजेक्शन ना कर सकें अनलेस कंपनी के अकाउंट नैब से ओपन होते हैं, जिसमें 6 अरब पड़ा हुआ है, तो कंपनी सबको पेमेंट करेगी। ठीक हो गया। उसके अंदर मैंने ऑप्शन दी थी कि 700 से कम जो लोग हैं उनसे आप कुछ भी ना चार्ज करें। $1,000 आप कैश बॉक्स में छोड़ दें और $100 तक जो आपके बोनस प्रॉफिट है लोगों का वो छोड़ दिया जाए, ताकि जो लोग गरीब लोग हैं जिन 2-3 महीने से विड्रॉवल नहीं है उनको विड्रॉवल मिल सके। लेकिन वहाँ पे वोटिंग की गई और वोटिंग के अंदर वो नहीं, मेरी बात को नहीं माना गया। तो अभी जब ये ग्रुपों में इन्होंने किया और शोर शराबा हुआ है तो फिर बात की गई, फिर बताया गया। अब उन्होंने ये किया कि जो 700 से कम का यूज़र है वो अपने अकाउंट में $50 का डिपॉजिट करेगा, अपने अकाउंट में $50 का नया कैश डिपॉजिट करेगा, जो उसके पोर्टफोलियो होगी और उसकी इन्वेस्टमेंट में शामिल होगा। मतलब 200 या 50 करेगा 250 हो जाएगा, 700 50 करेगा 750 हो जाएगा। उसको प्रॉफिट आएगा, उसको प्रॉफिट आएगा, उसका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और जो पोर्टफोलियो आपकी चाहे 5 साल पुरानी है, चाहे 3 साल पुरानी है, चाहे 2 महीने पुरानी है, वो जैसे आप एक्टिवेशन के लिए अपने अकाउंट में 700 से कम जो है वो $50 डालेंगे,
डिपॉजिट यहाँ करेंगे तो आपके अकाउंट में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, जो 30 दिन बाद कंपनी आपको उसका विड्रॉवल देगी। ये तो होगी बात इसकी 700 से कम की, 700 से कम की। और आपके जो भी फ्रीज किए गए हैं प्रॉफिट बोनस या कैश बॉक्स, वो जैसे कंपनी का अकाउंट ओपन होंगे कंपनी उसका आपको विड्रॉवल दे देगी। ठीक हो गया। अब ऊपर के जो लोग हैं जो कोहिनूर हैं, सेंसी है, कोरियन कोहिनूर पे और मतलब सब पे 10,000 था, लेकिन जब अब ये की गई है तो कोहिनूर पे 30,000 डाला गया कि हर कोहिनूर 30,000 देगा एक्टिवेशन चार्जेस, जो सेंसी है वो देगा 25,000 और जो कोलिन है वो देगा 15,000। ये उन लोगों के लिए जो स्ट्रक्चर सेल्स से बने हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी जो उससे कोलिन से नीचे हैं वो जो 701 से ऑनवर्ड और कोलिन से डाउनवर्ड वो सारे 10,000 देंगे एक्टिवेशन चार्ज। ठीक हो गया। अब ये चीज़, अब इसके अंदर कोई दूसरा रास्ता नहीं था, दो ही रास्ते थे, या तो कंपनी को बंद कर दिया जाता, सीओ साहब कंपनी बंद कर दें, वाइंड अप कर दें और अल्लाह खैर सल्ला आप लोग बस पे बैठे रहें। दूसरा ये था, सीओ साहब ने कहा था मैं अपने आप को नैब के हवाले सरेंडर कर देता हूँ, तो मैं वो 3 महीने अंदर आके मैं बाहर आ जाऊँगा, तो बाकी फिर मैं कोई किसी को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा। जिस तरह आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाले ने किया, आदम अमीन चौधरी ने, वो प्ली बारगेनिंग किया, वो अंदर चला गया। अब वो जो है वो भी जब 3 महीने गुजरेंगे जेल के तो वो जनाब निकल के यूके चला जाएगा, अल्लाह खैर सल्ला। उसने किसी को कोई पैसा देने ना कोई कुछ नहीं, ख़त्म हो गया, सेटल हो गया। तो इस तरह हमने कहा इस तरह नहीं हो सकता, लोगों के पैसे हैं ये वो, तो उसके सेटलमेंट के लिए ये चीज़ बनी है कि ये चीज़ अब इसके अंदर आपकी मर्ज़ी है। आपने अगर तो आप सिंसियरली करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो फिर इट्स अप टू यू। अगर नहीं देंगे पैसे तो आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा, आपको प्रॉफिट नहीं लगेगा, वो आपका ऐसे रहेगा, जो आपके कैश बॉक्स में पड़ा वो फ्रीज रहेगा। जब कंपनी के बैंक अकाउंट ओपन होंगे वो आपको पेमेंट आ जाएगी, लेकिन ये आपके जो पोर्टफोलियो है इस पर आपको प्रॉफिट नहीं लगेगा जब तक कि आप एक्टिवेशन चार्जेस नहीं देंगे। वो 700 से कम वाले जो हैं वो न्यू डिपॉजिट की सूरत में देंगे $50, और जो 700 से ऊपर वाले हैं वो ऐसे कैश देंगे कंपनी को। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो देख लें। देखें अभी यहाँ पे पोजीशन या ये कि कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल खत्म हर चीज़ मैंने आपको बता दिया, दोनों पिक्चर्स दिखा दी आपको। अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कंपनी बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, या आप चाहते हैं कंपनी चले? तो इसके अंदर कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, मुश्किल हालात आते हैं उसमें कुर्बानी देनी पड़ती है। अब चॉइस आपकी अपनी है, आप देखिए आपने क्या करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं। ये मेरा मैसेज इसी ग्रुप के लिए है। आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप आगे अगलों को समझा सकेंगे, अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप अगले को समझा नहीं सकेंगे। इसलिए मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, आप सारी लीडर्स हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप बात करें, मैं आपको जवाब दूंगा। सेटिस्फाई हो फिर आगे अपनी टीमों को उस हिसाब से संभालने और अपना सेटिस्फाई करें। बाकी जो डिपॉजिट करना है उस सिलसिले में मैं आपको अकाउंट दे दूंगा, उस अकाउंट में आपने पेमेंट डाल के रसीद मुझे भेजनी है और अपनी आईडी देनी है, तो आपकी आईडी अपडेट करा दी जाएगी। ठीक हो गया। जिनके 700 से ऊपर हैं वो 10,000 देंगे, उसके लिए भी मैं अकाउंट दे दूंगा, उसमें वो डाल के मुझे रसीद व्हाट्सअप कर देंगे। और जो USDT से करना चाहते हैं वो ऑनलाइन जाएं, USDT ऑनलाइन कंपनी के USDT वॉलेट में डिपॉजिट करें और रसीद को अपलोड कर दें। ठीक है ना, थैंक यू। वालेकुम सैफ अंकल, अगर आप मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो क्योंकि मैं पर्सनल में आपको मैसेज कर रही हूँ, आप रिप्लाई नहीं दे रहे। अंकल मेंबर्स इतने अच्छे हैं कि अगर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 वैसे ही अगर हम कंपनी के लिए फ़ंड जमा करते, जैसे B4U फाउंडेशन के थ्रू हम लोगों की मदद करते रहे हैं, तो मेंबर्स वैसे ही दे देते फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आज कंपनी पे वक्त है और सैफुर रहमान साहब को हमारी ज़रूरत है। तो यहाँ तो आपके लिए लोग जान देने को तैयार हैं, 10, 15, 20 हज़ार रुपये देना कोई बड़े मसले की बात नहीं है। लेकिन कंपनी की आपने पॉलिसी चेंज करके जो माहौल क्रिएट किया है उसके ज़िम्मेदार ये लीडर हैं, क्योंकि आप हमेशा लीडर्स की सुनते हैं, छोटे लीडर्स और जो मेंबर्स हैं उनकी तो बात कोई अहमियत ही नहीं रखती। बड़े लीडर हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट गिरवाते हैं और बड़े बड़े मसले उनकी तरफ से क्रिएट होते हैं, तो
آپ ان کو ترجیح دیتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے انویسٹر ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے لاکھ روپے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے اس میں جمع کیے ہیں, 4 4 5 5 سال, کل آپ نے میسج کیا تھا 4 4 5 5 سال سے جو لوگ کمپنی میں ہیں, ان ٹاپ لیڈرز میں ہم نہیں تھے. وہ پتہ نہیں کون سے ٹاپ لیڈر ہیں, نکلتے ہیں 5 سال پرانے, آتے ہیں میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, بات فائنلائز ہوتی ہے, دین ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے, ہم نہیں تھے اس میٹنگ میں. ہم ہوتے تو ہم کہتے یہ پالیسی بالکل غلط ہے, آپ ایسے ہی پبلک سے پیسے جمع کر لیں, وہ پبلک ویسے ہی دے دے گی. جب حکومت کا خزانہ عمران خان کی جیب بھرتی ہے تو سیف الرحمان صاحب جنہوں نے 5 سال ہمیں پروفٹ دیا ہے, ہم ان کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہوں گے؟ یہ عجیب سی بات ہو گئی, کمپنی کی پالیسی بالکل چینج کر کے دماغی طور پہ مریض بنا دیا. ایک بندہ ہے جن کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک سے, ان کی 3 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ تھی. ہم جیسی لڑکیاں اور ہمارے ساتھ بلائنڈ, اندھی, بہری, گونگی, لنگڑی لڑکیاں ایسی بہت ساری موجود ہیں جو ڈسیبل پرسنز ہیں. انہوں نے تو اپنا پیٹ کاٹ کر کے 50 ہزار 1 لاکھ روپے جمع کیے تھے. بھائی ان پہ تو رحم کھائیں. بڑے لیڈر اسے کہیں گے ٹوٹلی حرام خور, جیسے کہا جاتا ہے. کسی کو برا لگے اچھی, جو حرام خور تھے کمپنی میں, انہوں نے کمپنی سے کمایا, اب دوسری کمپنیاں بنا کے بیٹھ گئے, لیکن رول رہے وہ لوگ ہیں جو غریب مظلوم ہیں. مجھے کمپنی سے شکوا نہیں ہے سیف صاحب, آپ کی پالیسی مسئلہ نہیں ہے, مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کون سے ٹاپ لیڈر ہیں جس میں ہم شامل نہیں ہوتے, ہمیں نہیں بلایا جاتا. بھائی 5 سال پرانے تو ہم بھی ہیں, ہم کو تو کبھی نہیں بولا تم بھی میٹنگ میں آ جاؤ, ہمیں تو کبھی موقع نہیں ملتا. وہ پتہ نہیں کون سے ٹاپ لیڈر ہیں, اٹھ کے آ جاتے ہیں, منہ دکھا کے نہیں پالیسی بناتے ہیں, آپ ان کی بات پہ ایگری کر لیتے ہیں. آپ میرا میسج سنیں سیف انکل, پالیسی میں کوئی نرمی لائیں, کوئی ایکسٹرا چارجز نہ لگائیں. آپ پبلک سے کہیں ایسے ہی مجھے پیسے جمع کراؤ. ابھی کمپنی نے کار کمیٹی سٹارٹ کی, لوگوں نے پیسے جمع کرائے, ہم کو لگا کہ کار کمیٹی کے تھرو ہی کمپنی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ عام عوام میں نیوٹرلی بات کریں کہ ہاں بیٹا کمپنی کے حالات ٹھیک نہیں ہے, لوگ فنڈ جمع کریں. بسم اللہ کر کے لوگ 10 5 ہزار کا 20 50 50 ہزار روپے دیں گے. لیکن پھر وہی بات آ گئی, یہ جو ٹاپ لیڈر ہے نا, جو محترم ہے, پتہ نہیں کون سے محترم ہے, ان کو تو روڈ پہ کھڑا کر کے جلا دیا جائے. ابھی کسی کو میرا میسج برا لگے, کچھ بھی لگے, مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی, لیکن بات یہ انہیں روڈ پہ جلا دیا جائے. یہ جمع ہوتے ہیں میٹنگ میں, کون سے فیصلے ہوتے ہیں کون سے نہیں ہوتے, برداشت ہم کو کرنے پڑتے ہیں. سیف انکل تھوڑی سی نرمی پیدا کریں, کمپنی کی پالیسی میں کچھ چینج لائیں نا. اب منتھلی چارجز بھی دیں, یہ بھی دیں, وہ بھی دیں. آپ ایسے ہی بول دیں, لوگوں کے پاس اتنے USDT پڑے ہوئے, 1 کروڑ 2 کروڑ 50 کروڑ بھی جمع کرنا بڑی بات نہیں ہے. آپ ایسی اناؤنسمنٹ کر دیں, کمپنی کی پالیسی میں چینج نہ کریں. ٹیموں نے ناک میں دم کر دیا تو دروازے بجنے شروع ہو گئے. لیڈروں کے تو دروازے نہیں بجیں گے, لیکن ہم جیسی لیڈیز کے دروازے بجیں گے جو کمپنی کی بڑی مخلص ہیں, آج تک کمپنی کا جھنڈا لے کے چل رہی ہیں. تو مہربانی کریں میرے میسج کا رپلائی دیں. مجھے کمپنی میں پیسے دینا ابھی بھی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اسی سے کمایا, اگر اسی میں لگانا پڑے, اپنی انویسٹمنٹ بھی چھوڑنی پڑے تو مجھ کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ کیا کریں, وہ کہاں سے پیسے لے کے آئیں گے؟ پھر کمپنی کی پالیسی بالکل آپ نے چینج کر دی, کمپنی کا رخ ہی چینج ہو گیا. ویسی فنڈنگ ہم کر لیتے ہیں ہماری کمپنی کے لیے, بلکہ باہر سے بھی کر کے دے دیں گے, لیکن پالیسی بالکل چینج کر دی, ناک میں دم ہو گیا ہے. ادھر صبح سے 4 لوگ میرے دروازے پہ ابھی تک آ چکے ہیں, اس کا جواب کون دے گا, آپ مجھے بتائیے. بھائی سیدھی سی بات ہے شیخ شامی صاحب, سن لیں کان کھول کے, پیسے ویسے لوگوں نے نہیں دینے, نہ دینے چاہیے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں نا, آپ لوگ اختر ٹریڈر کے ساتھ کرتے ہیں, ان کو پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں, اور لوگوں کی ٹریڈنگ کو ڈائریکٹ آپ کے سر سے لوگ اتر جائیں, ٹھیک ہے. آپ ایسا تو کر نہیں رہے. آپ پیسے کہاں سے دو گے؟ یہی لوگوں سے لیے ہوئے پیسے 10 10 ہزار لے کے لوگوں کو لاکھ لاکھ آپ کیسے دو گے؟ کتنے لوگوں کو آپ پیسہ دو گے؟ 10 10 ہزار سے آپ کا 6 ارب 12 ارب روپیہ بن رہا ہے, یا 30 ہزار سے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کیسے واپس کریں گے لوگوں کو پیسے, جن کے اتنے زیادہ پروفٹ میں ڈالر پڑے ہیں, سب کچھ ہوا ہے. اور دوسرا, آپ نے کیش بکس کیوں فریز کیے؟ لوگ سیل کر رہے تھے, آپ لوگ تو نہیں لے رہے تھے. 10 مہینے سے لوگوں نے خود ہی محنت کی ہے, جیسے بھی کر رہے تھے. آپ نے تو سب سے بڑا بلنڈر مارا ہے اس طرح کا. اور یہ مت ڈرائیں کہ 3 مہینے جیل میں رہ کے لوگ تمہاری بوٹیاں نوچیں گے انشاءاللہ. دیکھ دیکھ کے تم لوگ کدھر رہتے ہو, بوٹیاں نوچیں گے. ایسے لوگوں کو جہنم واصل کر دینا چاہیے جو لوگوں کا پیسہ کھائیں, حرامی کے پلے جیسے. جو مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے, آپ نے احسان کیا ہے. احسان کسی پر نہیں کیا کسی نے. اس انویسٹمنٹس میں 40% آپ نے کھایا ہے, 60% آپ کے کہنے کے مطابق آپ نے دی ہے. ہمیں نہیں پتا آپ نے 20 دیا ہے یا ہمیں 40 دیا ہے یا 60 دی ہے, لیکن ہم آپ کی بات پہ یقین کر رہے ہیں کہ 60% دیا گیا ہے. پھر آپ کے کہنے کے مطابق کاروبار سارا باہر تھا, کمپنی کیوں بند کر رہے ہو سالوں؟ 60% تو باہر تھا کاروبار, تو وہاں پہ تو نیب نہیں چلے گی نا. ایسے الو کے پٹھوں بیوقوف بنا رہے ہو, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, اتنے الو کے پٹھے ہو. یہ بات بتاؤ نا, جواب دو. تیسری بات ہے, آپ وڈراول کیسے دو گے لوگوں کو؟ آپ کے تو اکاؤنٹ فریز ہیں, آپ کس طرح دو گے؟
ہاں یہ 37 لاکھ اور 30 لاکھ آپ لوگوں نے سی او کو دے دیا, 4 کروڑ دے دیا. بغیر تو یہ ادھر دینے کا آپ کے لیے آپ کے پاس تو لوگوں کو تھوڑا سا وڈراول دے دیتے, پتہ چل جاتا. ایک دفعہ 4,000 کی 2 مطلب اسکرین شاٹ آئے ہیں, اس کے بعد کوئی نہیں آیا. 4,000 روپیہ دیا لوگوں کو جی, اور جعلی لسٹیں آپ لوگ شو کرتے رہے ہو. اتنا تو آپ لوگوں نے ایڈیٹس بیوقوف بنائے ہیں, اور اب آپ یہیں کر رہے ہو, ادھر پیسے مانگتے پھر ہو بکائیوں کی طرح. آپ لوگ لے کے بھاگیں پیسے نا, آپ کے انشاءاللہ نسلیں یاد رکھیں گی, ان کو سبق سکھائیں گے کہ کس طرح پیسہ. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.